اگر سننے والے بہرے ہیں تو سنانے والے کو سمجھنا چاہیے کہ جو آگے سے حضور کا نام سن کے کچھ منہ سے جواب نہیں نہ آیا، انہوں نے سنا نہیں۔ جو سنتا ہے نا اس پہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، دل میں پڑھو، سنانے والے کو نہیں پتہ چلنا تم نے پڑھا ہے، کیونکہ غیب اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بولو، دلوں دے پیر کون جانتا؟ عید والے دن تسی مولوی صاحب مگر عید پڑھنا ہو، تانوں پتہ ہوئے مولوی دی جیب چ لاکھ روپیہ ہے، تسی انہوں عید دو گے؟ وہ مر جو، بول پو کہڑی عید آ گئی ہے، سارے بول پو انہوں عید دو گے؟ تسی نہ بھی مولوی دی جیب چ تو لاکھ روپیہ اپنا پہلا پیا۔ مسلم مسجد والے بھی میرے چان آئے نے، دوروں دوروں دوست آئے، اب میں ویکھن دیا جتنا تسی مجمع تان تو چاہیے سی بولنا بھی مولوی دی جیب چ لاکھ 2 لاکھ ہوئے، تسی عید وال دن جے 10 انہوں دینے بھی ہوئے تو تسی آکھنا مولوی آپ بڑا امیر ہے۔ اے اللہ پاک نے علم غیب اس لیے اپنے کو رکھیا ہے کہ میں ہر کام نو پردے چ رکھاں گا تے بندے دی عزت بھی رہے گی تے رکھ رکھاؤ بھی رہے گا۔ مینوں یقین ہے تسی مسلمان ہو، میں بدگمان نہیں ہے تاڑے بارے، مگر میرے کنا نے یقین ادو کرنا ہے جدو میرے منہ حضور دا نام نکلے، شمع دا نام نکلے، اگے شمع رسالت دے پروانیاں نے مینوں یقین دوانا کہ اگے محمد عربی دے پروردگار دے محبوب دے غلام بیٹھے نے۔ ہن میں جدو سرکار دا نام دوبارہ لواں تے درود دی چھال آوے، سینے ٹھنڈ پہ جے، منہ وچ کھنڈ پہ جے، تے درود دے منکر نو پھنڈ پہ جے۔ ماشاءاللہ، کوئی گل نہیں، کوئی نہیں پتر بہ جا۔ آج میرے بھائی شبیر مغل صاحب، میرے بھائی نثار گرایا صاحب، میرے بھائی عبید الرحمن صاحب، عزت مآب علامہ قاری عبد المنان صاحب اور ان کے رفقا، بڑی محبت سے انہوں نے محفل رکھی۔ میں دوسری دفعہ آپ کی مسجد میں ادھر آیا اور آج میرا بہت پیارا بھتیجا الحاج محمد منشا صاحب، ان کے بیٹے عزت مآب ابو ذر صاحب، وہ بڑی محبت سے سننے آئے۔ میرا بھتیجا ہے، جب بھی میں مکہ مدینے جاؤں تو اس کے والد کو ملے بغیر نہیں میں آتا۔ پنجابی جو کہہ لو بھی پاکستانی مولویاں دی وہ ماں ہے، جیڑا بندہ جاندہ ہے بھائی منشے کو جاندہ ہے، وہ تھے بندہ۔ اللہ دی صحت والی ایمان والی یاتی کرے تے جننے دوست بیٹھے جے منڈا او دا بڑا پکا مولویاں دا مخالف ہے، او دا ابا مولویاں نو مال کھواندا ہے، انہیں کدی واہ نہیں لوائی۔ یہ ابو ذات جڑا ہے مینوں آندا چاچو کس دن دکان تے آؤ، میں ضرور آواں گا پتر، دلوں بلایا۔ جنہیں دوست احباب جے نا، ہن میں دوبارہ نہ کہاں، مینوں پتہ لگے کہ تسی محمد عربی دے غلام بیٹھے، تہاڈے والوں چھل مینوں اینج آوے جویں پارک ویو وال راوی دی چھل گئی ہے کہ نہیں گئی؟ نہیں وہ ملک دی بند زبان ہوندی تے نہ وجن دریاواں نو بن نہیں رہے، دریاواں نو کو بن نہیں مار سکتا۔ اے خدائی طاقت ہی ہے جڑی دریا نو موڑ دیندی، بندے نہیں موڑ سکتے۔ ہاں جی، پاویں ٹیکنالوجی میڈم جاپان لین چلی جائے، پر نہیں، گل سچی ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو جے اللہ بچان تے آوے تے طوفان جو نوح علیہ السلام دا بیڑا بچا لیندا ہے، تے جے ڈوبن تے آوے تے نبی دیاں اکھاں دے سامنے نبی دا سکا پتر ڈبو دیندا ہے۔ یہ ساریاں طاقتاں کدے کول نے؟ اچھا تسی اللہ وری ٹلے بول دے، تھوڑا نیویں ہو کے بہو نا، او پچھلے بندے نظر آوے، چونکڑی مار، کوئی نہیں چونکڑی مارو، نیویں ہو پچھلے بندے نظر نہیں آتا، چونکڑی مار کے تسلی نہ بیا پکڑے پجنا ہے تھوان، تسلی نہ مولوی سو۔
जितना मजमा हजूर की चौकीदारी लिए आए, रब्बी लवल की महफिल है, हजूर के नाल प्यार थानू बड़ा है, हजूर नाल मुहब्बत का इजहार है, दरूद पढ़ो। मैनू पता चले कि यह दरिया छल मारदा है ना, तो दूर तक जनाब अल्लाह जमीना लपेट के लै जाता है। तो दरूद भी ऐसी छल जे, बस जदों दरूद की छल आउंदी है ना, अल्लाह फिर तेरियां कमियां नहीं वेखदा, दरूद वेख के अल्लाह रहमत के छट्टे मार दिंदा है। ऐ ताकत जे दरूद च। या अल्लाह, आज का टाइटल भी दरूदो सलाम कॉन्फ्रेंस है, और तुसी भी बैठे। मेरा यकीन है जुमे वाले दिन अल्लाह जितनी कसरत ना बंदा दरूद पढ़ता है ना, अल्लाह उन्नी कसरत नाल उस बंदे ते अपनी रहमत का नज़ूल करता है। हुण मैं जदों जुबान चो हजूर का नाम लवां, मैनू यकीन होए कि तुसी हजूर दे गुलाम हो। चुप रहोगे ना, बदगुमानी फैलेगी, कई जाके कहेंगे ने दरूद नहीं पढ़िया। कौन जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भावें तुसी दिल च पढ़िया हो, तो आपां किसी नूं मौका देना ही क्यों? उच्ची बोलो। शैतान जो किसी के दिल च पाए भी इन्हें दरूद नहीं पढ़िया, तो आप मौका ही ना दई। पुत्र आओ बैठ जाओ, इधर आओ, गल्लां ना करो, इधर आओ वखरे बैठ जाओ। आओ पुत्र इधर आओ, मसीते अगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप मेरा चंद नेड़े आ जाए। जहाज च सीट होंदी मैं तेनों ही जबान नाल कला देना सी। वो गया ही सारा टब्बर सी। अल्लाह जानदा जिन्ना मजमा सारे पढ़ना कमली वाले दे चौकीदार जे। जदों मैं इशारा करा दरूद दी छल आवे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। देखो ना, जदों दा जलसा शुरू होया है इन्ना दरूद नहीं पढ़ी चा। हुण माशाअल्लाह छल आई है। चन बोलदा नहीं यार, चन दा की नाम है? फयाज मेरा चन टाउनशिप तो है। अल्लाह दाना कबूल फरमाए। हुण मैं दोबारा इशारा करा, सब ने पढ़ना है। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह। अच्छा यार गल सुनो, मैं दरूद पढ़ाया, तुसा पढ़िया, मैं खुश हो गया। जिदे कहन ते जिदे यार ते पढ़िया, और रहमान कितना खुश होया होना। पढ़िया ते अल्लाह दे हबीब ते दरूद तुसा। अच्छा मैं लिख के देना है, हर इबादत च बंदे नूं कोई ना कोई शक पै जाता है, बंदे च मैं आ जाती है। बंदा आंदा है मैं कीता है, बंदा कहता मैं हज किया है, बंदा कहता मैं उमरा किया है, बंदा कहता मैं मसीत बनाई, बंदा कहता मैं दरस बनाया, बंदा कहता मैं रोज़ा रखा है, बंदा कहता मैं कुरान पढ़िया, बंदा कहता मैं तलावत की, बंदा कहता मैं रोज़ा खिलाया, बंदा कहता मैं किसी की छत पवाई, बंदा कहता मैं सलाब च किसी का राशन पहुँचाया, बंदा कहता मैं सलाब च किसी की मदद की। हर काम च बंदा लफ्ज़े मैं कहता है। मैं जिन्नी अरबी पढ़ी है, मैनू पूरी अरबी च किसी डिक्शनरी की किताब च ना जी अरबी च दरूद पढ़िया जाए, तो दरूद के अरबी लफ्ज़ां च मैनू किसी लफ्ज़ का लफ्ज़े मैं माना नहीं मिलिया कि मैं दरूद पढ़िया है। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, हर काम च मैं आंदा है। अल्लाह आंदा शक पै जाता है कि पता नहीं खलास नाल कीता सू या ना दुनिया नूं वखाण नहीं कीता है। बेनियास आसमान तो बोलिया। हर काम च बंदे दी रियाकारी शामिल हो सकती है। बंदा कह सकता है मैं शहीद होया, अल्लाह क़यामत नूं नखेड़ा करूँ तू किदे लिए होया? मेरे लिए होया या शोहरत लिए होया? ये अल्लाह ने करना है। मगर हर बंदे की इबादत लफ्ज़े मैं आंदा है। अल्लाह आंदा दरूद इस वास्ते मैं फौरन कबूल कर लेना है, पूरे दरूद च लफ्ज़े मैं नहीं आंदा। जाओ पूरा दरूद पढ़ो, थानू लफ्ज़े मैं आंदा तर्जमा नहीं मिले। कोई अरबी लफ्ज़ ऐसा नहीं
بندہ کہندا اللہم صلی علی محمد والے، اے اللہ درود بھیج اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مطلب ہے آج تسی یہ عبادت پتر چیگم نہیں کھائی دی، چلو پاکٹ میں ڈال لو، باہر پھینکو، ببل نہیں کھاتے بیٹھ کے مسجد۔ جتنے میرے امام الانبیاء دے غلام جی سارے پڑھو درود حضور تے، اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی بڑا ملائک وین پڑھ دے، انہیں وچ قرآن فرما دیتا، انہوں پتہ سی کئیاں نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز دے پا دیتا۔ اللہ نے پتہ ہے کئیاں کو درود پڑھن دا بھی ٹائم نہیں ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا 100 مرتبہ میرے تے درود پڑھتا ہے نا، اللہ اودیاں 30 خاشاں چٹھا کلونی بیگم کور شدرہ دساکو چوک چ پوریاں کرے گا تے 70 خاشاں اللہ جنت چ پوریاں کرے گا۔ 30 خاشاں دنیا چ نے، درود پڑھیا کرو۔ کنے بندے وعدہ کر دے کہ اسی 100 مرتبہ درود پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ چکو سارے ہاتھ چکو، ایک اپنی بڑی لو بھی ہاتھ چکو۔ اوہ ابو ذر ہے گی کہ نہیں ہے جے تا چکلا اللہ چنگی دوے گا پڑھے کرے گا ماشاءاللہ۔ میں منچا صاحب نے فون کرنا منڈے دا بیاہ کر کوڑا ایتھے آنا میرے کول، میرا پتیجا نہیں ایتھے میرے کول، تو تے میرے لاڈلے پرا دا پتر مکے جائیے بھائی کہ تیرا ابا سانو یہی نہ آکھے میرا منڈا پہلی بار مسیتے گیا میرے کول ایتھے آؤ ایتھے، چلو مسیتے تے جانا ہی ہے، جلسے میرے چ پہلی بار ایتھے آئے۔ اللہ تیری عمر چ برکت پائے، کہو آمین۔ اوے گل سنو، تسی مولویاں نے یاری رکھیا کرو، تہاڈیاں لاداں وی دین نہ جڑن گی۔ تسی کبوتر باجے نہ یاری رکھ لیندے جے اگلے بھراندے نے جون سرا لکا ہے، جہو جے تہاڈے یار تے اوہو جے اگاں انہاں دے یار ہونے نے۔ نیکاں بندیاں نال اپنیاں اولاداں نوں ملایا کرو، عالماں نال، مولویاں نال، قاریاں نال، تاکہ تہاڈی اولاد نسل در نسل نیک نال۔ میاں محمد بخش دا ایک شعر سنانا تانوں سمجھ لگو، کہندے نے جس تونبے تے گڑتی دیندے اس تونبے پانی، جڑے آن میل محمد آن مکانی۔ میاں محمد بخش کہندے نے جنہاں نال تہاڈے خوشیاں دے ساک نے وہی تہاڈے غمیاں دے ساک، جنہاں نال تسی خوشیاں چ ملدے ہو وہی تانوں غمیاں چ ملنے۔ اچھی بولو وہی تانوں۔ ہن تسی دسو بھی بندے دا ٹھا ٹھا والے نال یاری ہوئے تے جنازے چ بھی ٹھا ٹھائی والے ہونے۔ میں کئی جنازے ویکھیا بندوقاں پھڑ کے مگر کھلوتے ہوندے، وہ گڈی چ اترتے جنازے نال، تے جے یاری نمازیاں نہ ہوئے تے اگلی صف چ نمازی ہونے نے نا۔ تو بس سوچ سمجھ کے یاری لایا کرو۔ قریب آؤ نا تھوڑا جا اگے آ جاؤ پترو، اگے اندر آ جاؤ، ارے باہر بیٹھے اندر آ جاؤ، جگہ ہے کی ہے، آ جاؤ میرا چان اندر آ جاؤ، نالے باہر نہ بہو دراوی لاگے واگدا، ادھر آ جاؤ، شراب دا دین نہیں۔ اللہ عمر جو برکت فرمائے، ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ میرے امام انبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، شیر میرا ذوق قرآن میری دلیل ہے۔ ربیع الاول دا پاک مہینہ میں میرا نبی آیا ہوں، جب تے بہار لے کے آیا وے، کاف کنیاں مزداں پیلیاں سن، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی ادوں اجے کوئی ہوئی سی، شمشان اس مٹی نو پاگ لگے،
असर मदनी इस मट्टी नूं पाग लगे जिहड़ी मुद्दां दी अगे ही मोई होई सी आया सारे जहान दा चन्न बन गए। हजूर दी नात पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह क्या करो सारे। या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी वास्ते नात च आवाज ना चुके फजर तो पहले उन्होंने चुक ला लाया अल्लाह माफ करे कि उन्होंने करना की यही रख के एवें उन्हें बेगम कोट च रस पाया है। जमीन किदी है ते जबान किने दिती है ते जे उहदे महबूब दे जिक्र लई नहीं बोलनी ते फिर इनू इत्थे रख के करना की है। बंद होवे ते जावे जां दरिया च या कबरां च। लो हुण मैं तुहाडा थोड़ा ना जज्बा ईमानी देखना है। आया सारे जहान दा चन्न बन के ते जिदी विच बैबल पेश गोई होई सी मक्के चन्न चढ़िया जग लो हो गई। सोने दे आन तो पहले अंधेरा अंधेरा था। बेटा ये लाइट बंद करो मोबाइल। इन्नी लाइट ना मौलवी घट चमकन दे तेरी निकी जी लाइट ना बहुता चमकन नाया कर पाइया मैल जमी तेरी धौन ते चावा मारिया कर चाविया। अल्लाह जानदा मैं हैरान सारे पढ़ो मिल के आया सारे जहान दा चन्न बन के जिदी विच बैबल पेश गोई होई सी मक्के चन्न चढ़िया जग लो हो गई ते सोना शिरक दी रात मकान आया मक्के चन्न चढ़िया जग लो हो गई ते सोना बिदत दी रात मकान आया मक्के चन्न चढ़िया जग लो हो गई ते सोना कुफर दी रात मकान आया। राह भुलिया जांदियां राहियां नूं ते सोना जन्नत दा राह वखान आया। ते बार्डरों बाहर लोग पेशाब भी पी लेंदे ने गावां दा मूत्र ते की वजह सी ये जेडे गावां दा मूत्र पीने वाले ते अज जमजम पींदे वजह की पेशाब पीन ते सोना जमजम दा जाम बयान आया। मेरा नबी आया ते जमजम दा जाम पे आ गया। जेडे कईयां नूं पूजदे सी एक अल्लाह दी पहचान करा गया। मैं सदके न हाफिज तवज्जो मेरे वाल तवज्जो मैं पैबा मस्जिद वाले हो हाफिज बरादरान भी आए तवज्जो मैं जुमला कहूँगा मैं सदके न कुव्वत दा ऐलान करके मुहम्मद ने बूंदां दी खकर हलाई बने सारे दुश्मन लहू दे ते आए फड़ो मारो मारो ए फिरदी दुहाई ए साडे मबूदां दा भेद जमिया लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। लफ्ज़े खुदा ते ना हाथ खड़े करने ताकि अल्लाह तड़ते राजी हो जाए। मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने बूंदां दी खकर हलाई बने सारे दुश्मन लहू दे ते आए फड़ो मारो मारो ए फिरदी दुहाई ए साडे मबूदां दा भेद जमिया लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई।
سارے نے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہی اللہ تھڑے تے راضی ہو جائے گا من وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی ایک آواز مکے سے لگی اور چٹھے کلونی پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی حضور دا پیغام ایتھے پہنچ گیا مکے چند چڑھیا روشنائی لاہور وچ پہنچ گئی لانی روشنائی شیخ پورے پہنچ گئی اپنا عقیدہ بنا لو حضور دے آن تو پہلا ہندیرا ہندیرا تھا کملی والا آیا سویرا سویرا ہے حضور دے آن نال میں کہنا ہونا ہے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیاں پتھر مارن والے آنے زبانہ کٹوا لیا ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیاں برایا یار نہیں بولدا جٹا نہیں بولی بول سارے میرے چان مکھن بولو مل کے مینوں تے سرور بڑا رہا ہے حضور دی نعت پڑھن دے آویں اے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیاں اللہ دی قسمیں مینوں تے انج لگدا ہے پڑھن آپی آپ چٹھے کلونی چ دیں تے تصور مدینے پہنچیا ہے اچھا تانوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے اکھاں چ گنبد دا تصور لے آؤ تن نعت پڑھن دی سرور آئے اے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیاں میں جملہ انج کیا کرنا میں صدقے جاواں بھائی شبیر میرے دوست احباب تسی بڑی محبت نہ بلا لیندے جے تے میرا بھی ایمان ہے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی جناب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر آئے زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی میں اپنی خوشبو لانچ کی تھی اللہ دی قسمیں ساری دنیا دیاں خوشبوئیں مل جان میرا چن میرا مکھن میری ملائی میں نے خوشبوؤں کے نام رکھے اور nasirmadni.com پہ لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ بے خوشبو لگایا کریں پر میں لکھ کے دیتا ہوں میں ساری زندگی کی خوشبوئیں کٹھی کر لوں ساری زندگی کی خوشبوئیں جمع کر لوں میرے مصطفیٰ دی پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتی عالم نشرادہ سینہ تیرا اتر پسینہ